एक गल्प है हमरा को कुर्मी घर का पूछथिन लोके जे तोहार अंदर आर्जो न अनार्जो चाणे मारा लोग गिरन को आर्जो एक क्या माई नी कोई আমি কোন দিন মোড়ে বসিওতে এক লোক কহেস কি না মানে অন্য জায়গা লাগ যায় তার নামটা নি কম তো ওই হঠাৎ কই কে উঠলা যে কুর্মি অজ্জত চিনিয়া খাত পানি আমি ওকে কহলিও করে বাবু আজ নাই কথাটা তো ভুলি যাই যদি জানিস নি তো ওটা কহিস না কইস কাহে ভাই আমি কইলে তুই কথাটা কর মানেটাই জানিস নি আপনি हमराকে কহলাই চাহিস একটা ছোট মোটো কিনা করছে পিঠা ছাকা তাই লেকে মানে পিঠা ছাকা মানে বুঝলে চপ ছাকে নয় অন্য কোনো নাই আর ওই কইস কি না যে কুর্মির অজ্জত চিনিয়ার খাত पानी हामी कहले कि भाषाटाই তো জানিস নি কইস কেসে हामी कहले पानी নয় এটা যেই কহলা ভাষাটা না অনুসলা তোতলা है তোতলা মানে বুঝিয়া না তোতলা লোকের কথা তো ঘরে ঘরে বাদ দেখো ইন লোক বুঝাই পারো তো সেই তো কই কহলা কি না যে তাহলে কুড়মিনা কে ভাষা বলি কেসে তখন তোতলা জিনটা ধুলো উসরো বানি করলে তখন ওই কলা কি না কুড়মিনি অজ্জত চিনিয়ার খাত পানি কিন্তু সেটা নয় কোনটা আগে কুড়মিনি অজ্জত চিনিয়ার খাত প্রাণী প্রাণী খাত মানে যেগুলা কুড়মির অজ্জত সেইগুলা সব প্রাণীর খাত কোহাত বালা কোনে নেই খাই হ্যাঁ বাঘ ভালু হাতি যত গাছ গরু কাড়ালে লেকে আমরা পশু পাখি সবাই খাত কোলা খাইটা মানি দিলিও আমি তবে আজ আমরা কইস না ঘুরিকে আর যদি আরো একটা করে কুড়মিরার মধ্যে এসোদা তো কহে পারছ জবাব তোকে দেব তো বিনা জানি কে কোনটাকে পটকো সেই না কোলা টাইম মানি দিলিও তো হাতে কোন কোহর वाला बहुत दिन हारे घंटा धोला इसको कुछ एक दिन नहीं जाए दुकान ছাড়ি कहां যাবে আর আমি কই গাই মাদকটা ছাড়ি কেন খেত যাইও তাহলে আমি অজ্জে তবে না তো দোকানটাও অথ দিলা না বলে নরেন্দ্র মোদি সরকার হয়ে পারে এখন তক মিছিল নিউ রকম করে পারে যে স্টক করে দিলে চারে লিখতে স্টক করে দিলে দিলা দিলে করে লিখতে সেই হবে মাটিলে উৎপাদন করে হেতে তোটা করে নোডা কুড়মিরা করো তো সেই জন্য ওকে মানে হলে তো সেই কি কয় ওরে আদি देसी गो कुड़ी मीराई मुलिया बासी गो कुड़ी मीराई मुलिया बासी आदि कोई हो के देसी गो
তবে নহি আমরা তবে নহি আমরা হিন্দু ধর্ম আর নহি শিখি সাই নহি আমরা হিন্দু ধর্ম ভাইরে নহি শিখি সাই एक हेवा देखाना है के यूं उदासी वास्तव आज हमारा को परिस्थिति ये सोच जाएगा गढ़ाई गला है जे होते न चलो नहीं गया वे कैसे न कुड़मीरा को मौत तक किंतु के ठीक है वे आज हम का दावा को साथ को यो यदि तोरा गांव हाथ जाता तो कोहे पारो गोवा समाज हम का गीत लिखलाई दे रहो कोदा का हमरा समाज एक मीटिंग आई कर लिखी देवे है तो हम लोग काहे न हमरा समाज में कौन टका का उठावे दे मला दे होज टका का बेचारा लगे के दिन मीटिंग है ताकर घर को सब बारे में टका लगा दे और हमरा कुर्मी जाते घर है आज को एक दिन ले आंदोलन चले और बार होय के है कार बछर लगे 1 लाख का 1 लाख करोड़ और पाई जाए के माने जब तक मीटिंग करो तब तक बढ़े ना वोट देती ना बढ़े तो सही हमरा को मौत पाई नहीं होई सही है यदि हमरा को कुर्मी जाते मौत एक दिन एक दिन का है जाते सरकार नहीं चलते फिलिस्टिया सही दिन देवे है केस्टी सही दिन देवे है मेनते मोतला एक दिन तक तो एकटा घरे यदि चार भाई हा सरावन मास यदि कहाना घरा चारो भाई आज चारटी बहु जने दंदना के खेत जा तो हाइला जिला में दई खेत का बाही ले के इनको ढुकाई दे रोपो नहीं जिला में दई जानिया ना पैसा ना हो देवे दे पूरा लेके घर तक मौत चाहते तब बड़का तो कलान का काम करे बड़की काहे जाती नकीना गो मास बोले तो 15,000 ढुकाई
तो घामे जाबो कादा गिने लाई तकर केता खीर रहते ना काकटा रहते हैं तो সেই রকম মতটাই আমরা কো যেদিন এক হয়ে যাতি সেদিন এসটিও হতই আর আপন ঘরে নেগাচারও হতই আপন পরব তিহার খেলা জানে পাবে ইসনে তো লোকে কত করি মত ঠান্ডা হলা কর্মী সমাজ রে করে মানে অপর বিরুদ্ধে কথা কথা যেন সমাজটা বোধহয় অপর হয় সেই রকম তো এরকম আমরা কর গাঁও ঘরে কোনা করে না ফানলাইন করে কর্মী সমাজ তবে আমি কর্মী সমাজ তো করব না আমি কংগ্রেসের ঝান্ডা লই ঘুরি গুলো ওকে দেখলে আর মনে কর বেশি কর বাদ কাটে আবে তো এরকম হবে যে ঈর্ষা করো लेकिन এটা আমি করে যাম বাস্তব জানা है যে আপন সমাজ ছাড়া তো পরিত্রাণ নাই যতটা দূর যাবে যায় কিন্তু সমাজ ছাড়া তো কোনো কিছু হেতো नहीं तो क्या कह की तबे कुर्मी जाति एक हेवा भाई रे ना है केयू दासी हमके मिसिल तक फोन करी कोस कौन टमाटा लगे 12 मास को 13 पर माने उनका कोन आड़ी देला दिन लेकिन आरो बेसियो आहे नखिया तो सही कोस 13 का मध्य कौन का लेबे ताहाने को जटा भागे पाओ धूरा घिसा न होगी ना हमरा कुंड में घर काड़ा लोड़ा लई गेला यार जेटा धूरा काड़ा इसने माने चाणे चाट देते तो सही सवाल में जटाई देले है तो सही रकम हमरा के निजे करब दिलाई से हमरा खुद छुटानी करब करा दरकार मेनते अन्य लोग के दिलाई आज देखले हनो जेकरा बड़ा बड़ा तावा लेके मोबाइल चले हने बच्चा सगला देखले हनो आज देखले हनो बोड़ गाछटा के माने असर मेंटेन देला दिख जथन हमरा को मोटा देख वाला करले कोन थे मायनी कोई देलो दोमे बोझा सुता रे बाछा अरे सब सप्ताह मेटला दुटार मोटा एक दरकार নাই तो যদি সপ্তাহ के কাকর কি না কম দেখবে हमरा कुर्मी घरे একটা নিয়ম আছে কমর তড়ি ছওয়াকা দেখছিন তো ঢিলাই দেখি লাগা তো না মোটা তা কমরটা শুরু হয়ে যাচ্ছে
তো সেই রকম এসন মোহাম্মদ গড়ি বড় গাছকে তারা দেখার মোটা দেখতি না ফেটটা শুরু হয়ে যেতে কারণটা চাড়াই দিচ্ছে তখন তোরা যদি ষষ্ঠী তক যাব তো কোন টিমটা দেবা পিঠাটা কোন চড়াবে ও তাহলে কোন কিনা গপ্প জুড়ে দেবে তো কানুনটা কাউটা হাঁটি যায় এসন কিনা করবে রে বাছারা আমি ফেসবুকটা দেখি মাথাটা খারাপ হয়ে গেলে সালা কেনিয়ায় দিকে যখন সিন্ধুর বসতো তখনও দেখ সিন্ধুর নাই ম্যানটাকে পরব টাইম কিনা কহ না কেড়িকাল পেরাই বলে মুটা যদি ঠিক ভগবানের দেবে সে ঘেবাটা দেবে তাহলে মানে চাঁদ এক চারে রইবে কারণ ভাত খাইয়ে জন্য এটা আসলে তো কোনই ঝাঙ্গলা তা আমি যে গড় হইয়া যদি মুটা হেবাটা কিছু লোক দেইতছে না তাই ইয়া তো কে চাহে তো যেটা আমরা কই সেটা তো কিন্তু করে দে আর আমরা নিজে করবলা কইতে কিন্তু গোটা আট লাগে কেমন লাগে তবে আপন করো কোরা করো ভাই রে করো মেকা দোষী ভিতরটাকে কড়াই দেবে তবে এখন কখন কোনটা কিজে ওটা কোনো ঠেকান নাই গীত গিলা তো সব ভুলে গেল নাই তো গীত ভোলা লাগে না হ্যাঁ সিয়াজুড়ি গাঁয়ে কে মনলে হারা মোর কি করে তো বোধহয় বুঝায় যে করবা দেখে বিহা করলো বিহা গীত গাওয়ালে আমরা গাবে কেন গীত গিলাই ভুলা হ্যাঁ তো কুড়মি ঘরে কোদ ডেকে ডেকে নাচ আর কোথায় কোথায় গীত হবে তো আমরা যে বিহা ঘাটটা है বিহা ঘাটটা কিন্তু ও যে বিহা ঘরে যে বিহা গীত সেইগুলাই কুড়মিরা করে মন্ত্র রেখে ওগুলাই কুড়মিরা মন্ত্র রেখে তো সেই ডেকে ডেকে বিহা গীত চাকর বিহাই হেতে গরে বাছারা আমি এখনো কইতে একটা গ্যারান্টির সাথে কই আমি কোন বৈজ্ঞানিক লইও তো সমাজে ঘুরিলে যেটুকু দেখ জানিও যে নেগে নেগে বিহা গীত যে বেটি ছোয়া নিকাত যে বেটা ছোড়া বিহাই হয়ে যেতে ওকে ছোয়াটা কোনো কমজন নিয়েতে ওকে ছোয়াটা টকা নিয়েতে জানিয়া না রোগ অসুখ নিয়েতে কারো ছোয়া মাই হয় তো টেরিয়ে লাগবে ওকে আসতো ঠিক যাই তবে নেগে নেগে হেওয়া আছে আর সেনে কিনা কও দেখো সরস্বতী পূজা যে গীতটা বাজে হলে ও গীতটা লোক বিহাল কইরা হয় না সরয় কইরা হয় কোরআন গীত কইরা হয় কেটা কি ও ডিজে আর ওকে কফর কিজে আর পেমলাই কমল লড় ডাক কোনো বাজনা ডাক কোনো ঠিক নাই মাদকটা বাজাতে একটা ডেক দেওয়ালাই পারবা আর ডিজেটা যদি হয় 80 বছর কুড়ি এরকম করলো কারো বাজনায় মিলি যায় তো সেই জন্য আমরা আপন বাজনা হিরে আছে আপন বাজনা নাচা হিসকা মতে কোন বাজাইতে গেলে ওটা তো তোরা দেখবেন হ্যাঁ তো সেই কিনা কয় কোন টুসু বাজনা করম গিয়ে আরে টুসু সরাই ঝুমর গিয়ে ফুরতি লাগে ও শিবা কুড়মিরাই মুলিয়াদি বাসিগো কুড়মিরাই মুলিয়াদি বাসি
हमरा भेगिना हेवे कुल पुरही हमरा भेगिना हेवे कुल पुरही आरे करले कोनटा दोषी वास्तव हमरा को के मोल्ले भेगरा हमरा को काम मिला को कि ना है काना हमरा के देखले अन्य दिके इसका सगला हम आपको भेगरा नहीं करो तो कोई हमरा भेगराटा कोनो भाषा है सही जो हमरा को लोग दरकार है कि नहीं ये जे किना करे कोई दिन आगु टाइम बैसाख संक्रांत कइराई गेले कइरा लेन तोने लम्बा लम्बा थोई रे बचा जे कबो तिलक झाके कि नहीं आरो से दिन तिलक झाकी का चली एला फलाटा करा फला फलार माने जानिया लगो एक के जे चिवड़ाटा गुड़ दे के साड़ी के तोड़ लत लत के दोहिटा दे के अरे इतना तो खाता कानो का गोटा से जोड़ी खाए है कोटा मार के हेने लाई के राखी देलो पर क्यों ठंडा ओड़ा घरवा पुष्टिंग खा तोरा मंगल हतो बहुत पर कहता ओड़ा गोटा घरवा पुष्टिंग खा हेलो पहले ऊपर हमरा कौन को बुझाओ भालोटा है ना हैं संक्रांत दिन को तुम भालो दिन है का राम से गोठा दिन झगड़ा लड़ते हैं गोठा दिन जे ढोले को सियाड़ा फलाटा कराओ हम के लगे हदी गाओ हम के लगे भालो के व्यवस्था भी चाहिए को सोटो कोई नारे बाबा चिया के रंग चिया रे तो मसक जई को न होइस बाबा जोकरा दिन नहीं जानो एकरा दिन चिया के रहे पर बिया दे हो होइन ठाई कोसे कोई आदमी को हम लोग हमरा घर आए जाई तो आमी किना को बनो किना को हैं पेड़ को नहीं जाएगा तो वास्तव हमरा समाज हमरा अगर भेगना है तो पूरा ही ओखराई हमरा को उद्धार करो सबाई रे भेगना तो किना को भेगना है कुल पुरही भाई रे बोले कोनटा दोषी Basi